जय श्री कृष्ण। पवित्र जन्माष्टमी 26 अगस्ट सोमवार दिन पड़ुअछि। आगामी 2 मास पर्यंत एही 5 गोटी राशिर भाग्य संपूर्ण रूपे बदलिबाकु जाउछि। एही 5टी राशिर भाग्य धनर वर्षा हेबाकु जाउछि। एही 5टी राशि उपरे श्रीकृष्णଙ୍କର स्वतंत्र भावरे आशीर्वाद प्रदान हेबाकु जाउछि। नमस्कार बंधुगण, ज्योतिषक अनुसार एही भली 5टी राशि रहिछि जेउ मानकर एबे कांदिबार दिन शेष होई जाइछि। एही राशि मानकर कष्ट एबे भगवान श्रीकृष्ण दूर करिबाकु जाउछन्ति। माता लक्ष्मी एही राशि गुड़िक उपरे एते प्रसन्न हेबाकु जाउछन्ति जे माता लक्ष्मीकर कृपारु एही 5 गोटी राशि व्यक्ति मानंकु बहुत बड़ा धन एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिलिबो। एहा सहित आपणक आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन देखिबाकु मिलिबो। एही राशि मानक पाखरे एबे पर्यंत टंका पैसार जे अभाव रहिथिला तेबे से सबु एबे माता लक्ष्मी कृपारु श्रीकृष्ण कृपारु आपण को लगातार भावरे केउठी ना केउठू धन लाभ हेबाकु जाउछि। श्रीकृष्ण कृपारु पूर्वरु करिथिबा खराब कार्य गुड़िक नाश हेबो। एबेठारु जेते आपण समाज पाई भल काम करिबे सेते ही आपण को धन लाभ मिलिबो। आपणक जीवनर सबु असुविधा गुड़िक प्रभु मूलरु शेष करदेबे। जो लोक माने ए पर्यंत विवाह करि पारु नाहंती एवं विवाह रे अनेक प्रकारर बाधा आसुछि सेमानक विवाह योग बनिबाकु जाउछि। आपणकर सबु ग्रह दोष एबे शेष हेबाकु जाउछि। प्रभु श्रीकृष्णक कृपारु आपणकर भितरे ऊर्जा एवं आत्मविश्वासर संचार हेब। आपण माने कोनोसी भी बड़ कार्य करिबार क्षमता लाभ करिबे। आपण प्रतिकूल परिस्थिति रे भी निजर प्रभाव छाड़िबे नाही। आपणको मानसिक शांतिर अनुभव हेब। व्यापार वाणिज्य रे आपणको व्यवसाय खूब जोरे चालू हेब। बेरोजगार लोक मानकु चाकरी मिलिबो। आपण मानकु प्रत्येक आडु धनर जोग बनुछि। तेबे आसंतु एबे आमे जानिबा कौन से भाग्यशाली राशि माने जेउ माने कि एही जन्माष्टमी दिन ठारो बदलिबाकु जाउछि सेमानकर संपूर्ण भाग्य। तेबे बंधुगण, भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रीकृष्ण को स्मरण करी एही जन्माष्टमी अवसर रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण लेखिबाकु आदौ भूलिबेनी। श्रीकृष्ण आपणकर मंगल करिबे। तेबे एबे आसंतु जानिबा सेही 5 गोटी राशि मानक विषय रे। जेउ राशि मानकर भाग्य एही जन्माष्टमी थारु संपूर्ण भावे बदली जीव। सेही प्रथम राशिटी हेउछि मेष राशि। एही राशिर जातक खूब शीघ्र मालामाल हेबाकु जाउछन्ति। एमानक जीवन रे जदि कोनोसी समस्या थिला तेबे घटिबाकु थिबा एही शुभ संयोग द्वारा समस्त समस्यार समाधान होई जीव। श्रीकृष्ण, माँ लक्ष्मी एवं कुबेर महाराजांको कृपारु एही राशि अंतर्गत व्यक्तिंक जीवन धन धान्य रे परिपूर्ण होई जीव। सेमाने जहाँ भी आशा करिछन्ति तांकर सबु आशा पूर्ण हेबाकु जाउछि। एही जन्माष्टमी ठारो सेमानकर भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। सेमाने पूर्वरु जहाँ धन जनित समस्या रे थिले ताहा सेमानकर दूर होई जीव एवं चारिआडु तांको शुभ खबर प्राप्त हेबो। चाकरी करुथिले तांकर प्रमोशन हेबार संभावना रहिछि। व्यापार वाणिज्य करुथिले अचानक
କେଉଁଆଡ଼ୁ ଲାଭ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଇବେ। ବେପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ବେପାରରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଭୂମି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଧନର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଧନର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶୁଭ ଖବରଟି ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ମିତ୍ର ବନାଇବେ ଏବଂ ଏହି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ।
एबे एही समयटी आपणक पाई खूब भल रही। आपण माने आपणक पाखरे एक मयूर पुच्छ आनी रखंतु। एहा आपणक पाई बहुत शुभप्रद हेब। एबे आसंतु जानिबा सही शेष पंचम भाग्यशाली राशि विषय रे। कुंभ राशि। एही राशिर व्यक्ति मानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। एही राशि मानकर जीवन रे थिबा पारिवारिक समस्या दूर होई जिवो। एही राशिर व्यक्ति माने निज जीवन साथी सहित निजर समय अतिबाहित करिवे। भाग्यर एमानंकु पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। एही राशिर व्यक्ति मानंकु अचानक कोनसी खुशी खबर मध्य मिलिबो। भाग्यर सहयोग रे एही राशिर व्यक्ति माने प्रगति आड़कु अग्रसर हेबे। आसंता समय रे एही राशिर व्यक्ति मानंकु आकस्मिक भावरे धन लाभर मध्य जोग बनुछि। केउ आडु एक गुप्त धन आपणको प्राप्त हेब, जहा पाई आपणकर भाग्य पूरा पूरी बदली जीव। आपण आउ चिंता करंतु नाही। आपणक भल दिन आगुको आसुछि। जहा खराब समय थिला ताहा चली गलानी। एबे केवल केवल आपणको धन लाभ ही मिलिब। सुख शांति समृद्धि रे आपण जीवन अतिबाहित करि परिबे। तेबे आपणक उपरे श्रीकृष्णकर आशीर्वाद प्राप्त होइथिबारु आपण जन्माष्टमी रे श्रीकृष्ण को घर को आनंतु। तांकर स्वतंत्र भावरे पूजार्चना करंतु। देखिबे आपणक घरर समस्त दुख कष्ट दूर होई जिवो। तेबे बंधुगण एहा तो थिला 5 गोटी राशिर भाग्य भविष्यत विषय रे। जदि एही 5 गोटी राशि मध्यरे आपणकर गोटिए राशि होई थाए तेबे जानि नियंतु आपण बहुत भाग्यशाली अटंती। जेउथि पाई श्रीकृष्णकर आशीर्वाद आपणको प्राप्त होईछि। तेबे बंधुगण आपण मानकु आजिर एही भिडियोटी किपरि लागिला आमको आम कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाबरे जणाई देबे। एवं आपणकर केउ राशि ताहा मध्य लेखिबाको भूलिबेनी। आपणकर श्रीकृष्ण मंगल करिबे। जय श्रीकृष्ण। आपण मानक पाई आजिर दिनटी शुभमय हेउ। सर्वे भवन्तु सुखी नमः।